नुआ सिस्टम सरकार जाना दरकार सरकार पाखे पहुँचवा दरकार नुआ सिस्टम से काम कर लास्ट बेलू अगस्ट मस टेंडर करेंगे सफा हम कौन केनाल पानी आसो कौन जानी तली कम सरल जानी तली 2 मास आम रजटू तली पकईचु रजटू है रज कौ आषाढ़ श्रावण 2 मास है तली 1000 खर्च कलु शेष को धान पाइबुन कौन खाया मरबू कौन कर लोन कमी सुझ चाषी मैंने केंद्र सरकार राज्य सरकार सबुबले चाषी गोटे अहेतुक मनोभाव रखिथिबा बेले हंतसत होती सत्यवादी चाषी कूल आमे कहूँ सत्यवादी ब्लॉक विश्वनाथपुर ग्राम पंचायत जो बामदेईपुर और ब्राह्मणपड़ा मौजा रही सीधा सड़क गहिर मझे अच्छू और किसी चाषी अभियोग थिला कि सेमाने चाष जो ठीक समय जलसेचन हो कि जो हल कर बर्तमान चाष गहिर देखी कैमेरा पर्सन को कहि देखा सीधा सड़क चाषी जो अवस्था फाटिक अच्छी जो समय चाषी बर्तमान बिहन पकेवा कथा कि चाषी चाष करने कथा से समय बर्तमान चाषी कूल हंतसंत अवस्था अच्छा आम सहित किसी चाषी अच्छा सीधा सड़क आलोचना करवा कौटना कौटी जलसेचन विभाग अहेतुक मनोभाव बा जो वितृष्णा भाव सकाशे चाषी हंतसंत होती आज्ञा कौन जो चाषी अवस्था सुभाष महापात्र कौन असुविधा है असुविधा होमर महांदी प्रकल्प ये विराट पानी स्रोत ये केनाल बहुत 40 वर्ष कि केनाल कौन कार्य करा सफा ना दुर्नीति काम ना दुर्नीति विभिन्न प्रकार पानी आज 2 मास पूर्व सफा बाहागर बेले बैगण ना नहीं से गोटे पॉलिसी और कंट्राक्टर को सब देख केनाल देदबा धान पड़गला आय नवा आला पर आम बिल होगा गला समस्त बांटी बुंटी खाइबा भाग भगवत स्थानीय प्रशासन भागवत कहीं स्थानीय प्रशासन मनोभाव दौनी समस्त भागवत बांटिक नौ भागवंता संस्था कौन कहे स्थानीय प्रशासन कह ये जो केनाल काम होनी आम घर दौचु बहुत दिन केनाल केनाल सुविधा भी अच्छी किंतु केनाल कौन से मरामती लाइन किसी करा पूर्व सरकार थिला वर्तमान सरकार लोकंक सरकार लोक काहे कोन नहीं पानी तो ठीक टाइम देनी आज तो अगस्त 7 होगा बर्तमान आम बिल कादु है तली मरीगला पूर्व सिस्टम थिला बोली सरकार पूरा चेंज कले नुआ सिस्टम होगा कथा अरे नुआ सिस्टम सरकार जाना दरकार सरकार पाखे पहुँचवा दरकार नुआ सिस्टम से काम कर लास्ट बेलू अगस्ट मस टेंडर करेंगे सफा हम कौन केनाल पानी आसो कौन केनाल काम होनी काम तो होनी पानी आसुनी पानी न आसले मलु कौन ऊपर लोक पानी पकई पटा पकड़ सब केनाल हाणिक पानी नहीं जाऊँ आम जाइचु आम तो पुरी लास्ट केनाल ना ये महानदी आसला मुंडली देकर विराट केनाल ये या देख पानी अभाव अच्छी कि पानी कहीं छाड़ूना ना आम कौटी रापी देवु कौटी मरामती करुँ अमुक करुँ ये बाहाना देखिए पानी बंद कर अल्प पानी आसी गली किसी स्थान में देखिलु गलिया भी पड़ी सी पानी आसले कौन हम सोठू तो पानी उठुनी सोठू सीना पानी उठले बिल को जीव आ तले पानी गड़े से पानी गड़ार मूल्य कौन अच्छी एमती गड़ुव आम बिल पड़िया पड़ो निहाती भाव में कहवाक जो कहते कि बर्तमान जहाँ जो अल्प पानी टिके छाड़ी हूँ समुद्र को संखे आम बर्तमान गहिर मझे अच्छु आउ किसी चाषी अच्छा आलोचना करवा सहित आज्ञा कौन आप बावन फुट कौन असुविधा असुविधा आम तो बाटी फाटिक मरुचु पानी तो बानी बिना ना केनाल थी रखला बेला ये बाहर बेले बैगण रुआ हो आम केनाल सफा होते आम रुआ रुई करूँ से केनाल सफा हम ये सफा हो पार्नि कि पानी आसपारनी कि आम कम कर पूर्व समय पूर्व ये टाइम कौन चाष कम आगे कथा बर्तमान हो पार्नि चाष कम सरल जानी आसाले को सरिले सरल जानी तली कम सरल जानी तली 2 मास आम रजटू तली पकईचु रजटू है रज कौ आषाढ़ श्रावण 2 मास है तली किंतु एपर्त बिल पानी आसलानी कि रुआ ही पाइलानी कौन कहे मोहन सरकार कौन आउ कहू सरकार को कौन कहू आम कहार उपाय कौन अच्छे आम तो माटी फाटिक बहीचु आम कौन तो करूँ आम कहार किसी उपाय नहीं जलसेचन विभाग तरफ विलंब पानी छड़ा जाऊँगी कौन कहे जल्दी पानी छाड़े जल्दी पानी छाड़े सीना कम हम पानी तो छाड़ुना जो पानी छाड़ू से सुंठू को जाऊना आम सुंठू को पानी आसुनी सुंठू को सीना पानी लगे पानी बिल को आसो आ तो पानी सुंठ तले पानी पानी आसला कौटू आम पानी पाइबू ये जो अव्यवस्था भितर आप कौन ए वर्ष पड़िया पड़ो बिल पड़िया पड़ा तो योजना चलती ये तो यही सचेतन पड़िया कौन
ତଳି ତ ମଲି ଆଉ କଣ ଯଦି କରିବୁ? ଚାଷୀ କୂଳ ଏମିତି ଚାଷ ପଡିଆ ପଡେ ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି କଣ ଆଣିଛନ୍ତି କେମିତି ସୁଝିବେ? କେମିତି ସୁଝା ହବ? ଆଉ ଆମେ ତ ନିଜେ ଚଳିବା ଅକ୍ଷମ ହବୁ, ଆଉ ସୁଝିବୁ କଣ? ମରିବା କଥା ତାର ହଜାର ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ଶେଷକୁ ଧାନ ପାଇବୁନି, ଆଉ କଣ ଖାଇବା ବିନା ମରିବୁ, ଆଉ କଣ କରିବୁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଯୋଉ ଚାଷୀ କୂଳ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିବା କଥା କି ତାଙ୍କର ଯଦି ଚାଷ ନ କରିବେ ତାଙ୍କର ପେଶା ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ହଉଛି ଚାଷ। ଯଦି ସେମାନେ ଚାଷ ନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ବର୍ଷ ବିଲ ପଡ଼ିଆ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋନ୍ ବା କରଜ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତାହା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ଚାଷୀ କେମିତି କଣ ଚାଷ ହବା କଥା, ଏଇ ଟାଇମରେ କଣ ଚାଷ ହବା କଥା ଯୋଉଟା ଚାଷ ଧାନ ଚାଷ ତ ଆମର ଆଜ୍ଞା ସରିବା କଥା ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂର୍ବରୁ। ଏ ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆସିକିରି ନିକଟ ହେଲା ପରେ ଧୂଳି ଉଡୁଛି ବିଲରେ। ଆଉ କଣ ଆମେ କହିବୁ, ସରକାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନାଲ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବି କେନାଲ କଣ କଲ, କେନାଲ ଅରାଦରତା ହେଇକି ପଡିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାଇକିରି ବି 5 ବର୍ଷ ହେଲା, ଇଏ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇକିରି ବି, ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇକିରି ବି, ଏ ସରକାର ବି ଟିକେ ବି ଚାହୁଁନି। କୋଉ ସରକାରଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ବି କେନାଲ ଆମର ଟିକେ କାମ ବି ହେଇପାରିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଗୁଡେ ଯୋଜନା ଗୁଡେ ପଇସା ମଞ୍ଜୁର ହଉଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି? କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଆମର ତ କେନାଲ ତ ସଫା ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କଣ? ଆମେ ତ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇବା ବିନା କେନାଲ ସଫା ହେଇପାରୁନି। ଆମର 25-30 ବର୍ଷ ଦେଖୁଛୁ ଆମ କେନାଲରେ ପାଣି ଆସୁନି। କଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ? ସରକାରଙ୍କୁ କଣ କହିବୁ? ସରକାରଙ୍କୁ ଯାହା ତ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବୁ? କାହିଁକି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଅହେତୁକ ମନୋଭାବ ରଖୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ସେ କଥା କହିପାରିବୁ? ହଉ ଚାଲିଛି ଏମିତି ସଂସ୍ଥା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଏମିତି ଅଣଦେଖା କରିବାରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୋଉ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏଭଳି ଅହେତୁକ ମନୋଭାବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବା ବିସ୍ମୃତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି। ମଉସା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଷ କଲେଣି? ହଁ ମୁଁ ଆସିକି ହେଲାଣି 67 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଠିକ ଟାଇମରେ ପାଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ଠିକ ଟାଇମରେ ଚାଷ ହଉଥିଲା, ଏବେ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ କଣ କହିବେ? ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପାଣି ସଦାବେଳେ ଆମ ମଉଜା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଭଲ ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ସବୁ କରୁଥିଲା। ମୋହନ ସରକାର ହେଇ ଆଉ ମୋହନ ସରକାର ପାଇ ସେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦେଲେନି। ସତ୍ୟବାଦୀର ଯୋଉ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଥିଲେ କି ଆସିଥିଲେ କି ଏଠିକି? କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କି କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। କଣ କହିବେ ଆପଣ ସେ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ? କଣ କହିବି ଆଉ, ତାଙ୍କର ତ ସେ ଇଏ ନାହିଁ ଆଉ, ଜ୍ଞାନହିତା ତ ନାହିଁ ଆଉ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣପାଳ ଆମ୍ଦେଇପୁର ମୌଜାର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଡିଆ ପଡିବ ଚାଷୀ କୂଳ କଣ କରିବ? କରିବ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଲୋନ ଆଣି ସବୁ ଇଏ କରି ଆଜି ଆମେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ବଇଛୁ, କରିବୁ ଆଉ କଣ? ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ଏମିତି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ଚାଷ ନ କରି ଏମିତି ପଡିଆ ରହିବ ନିହାତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚାଷୀ କୂଳ ହନ୍ତସନ୍ତ ହବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଲୁହରୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର? ମଦନ ମୋହନ ବାବୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଷ କଲେଣି? 70 ବର୍ଷ। କଣ କହିବେ କାହିଁକି ଏବେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି? ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଠିକ ଟାଇମରେ ପାଣି ପାଉଥିଲେ? ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହଉନା କାହିଁ ବର୍ଷା ଟିକେ ହଉଥିଲା, ହୁଁ। କେନାଲ ଲେଟ୍ ହଉ ବା 16 ଆସୁ ପାଣି ହଉଥିଲା। ଏ ତ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କେନାଲ ରିପେୟାର ନାହିଁ। ହୁଁ। ଯଦି ମୁଣ୍ଡାଟେ ପାଣି ଆସିଲା ସେଠୁକୁ ଉଠିବାର ହୁଁ। ନାହିଁ। ହୁଁ। ଯଦି ଉଠିଲା ସେ ନିୟମିତ ପାଣି ଆସିବ ନାହିଁ। ହୁଁ। ତେଣୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଲା, ହୁଁ। ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ସରିବା କଥା, ହୁଁ। ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ହେଲା, ବର୍ଷା ନାହିଁ କି କେନାଲ ନାହିଁ। ଲୋନ କେମିତି ସୁଝିବ ଚାଷୀମାନେ ନା କଣ? ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଯୋଉ ଆମର ଧାନରେ ମଣ୍ଡି ଉଠିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ମଣ୍ଡି ଉଠଉନାହାନ୍ତି, 31 ଦେବେ କହୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେଇପାରୁନି। ହେଇପାରୁନି। ତ କଣ କହିବେ ସେ ନେଇ ଚାଷୀକି କାହିଁକି ଏତେ ଅଣଦେଖା? ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଗଜ କଲମ ଯୋଜନା ଅଶେଷ ପ୍ରକାର, ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉପକାର ପାଇନା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କାଗଜ ପତ୍ର ହିଁ ରହିଲା ଯୋଜନା ଏବଂ ଚାଷୀ ଉପଲବ୍ଧ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏନେଇ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବୁ ଯେ ସରକାର ୟାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀର ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ବା ବାମଦେବପୁର ମୌଜାରେ ଯୋଉ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କିମ୍ବା ଯୋଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଯୋଉ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଆସି ଚାଷ ଜମିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଜଳସେଚନ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ତା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରି ଆମର ଚାଷ ଜମିକି ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଦେବ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।